Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss Adinda. How are you today? I am fine, thank you. How about you, Miss? Alhamdulillah, I'm great too. Thank you for asking. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa bersama-sama agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Are you ready to study English today? Yes, Miss, I'm ready. Excellent. Hari ini, Miss berharap kita bisa belajar dengan santai, aktif berdiskusi, dan tentunya jangan takut kalau melakukan kesalahan saat menggunakan bahasa Inggris nanti. Karena kelas ini kita belajar bersama-sama. Sebelum masuk ke materi, Miss ingin bertanya sedikit ya. Jawab berdasarkan pengalaman kamu aja. Nggak ada jawaban yang salah. Oke? Are you ready? Yes, Miss. Yesterday, did you buy something? Yes, Miss. What did you buy? I bought iced tea and bread. Oh, nice. How did you pay for it? Did you use cash or e-money? I use Chris, Miss. Great, berarti Yuni udah pernah menggunakan e-money. Selain Kris, aplikasi apa lagi yang pernah Yuni gunakan? Dana and GoPay. Very good. Jadi sekarang udah banyak banget ya pilihan pembayaran digital seperti Dana, OVO, GoPay, dan masih banyak lagi. Sekarang Miss ingin bertanya lagi, why do you think many people like using e-money? Because it is faster and easier. Excellent answer, betul banget. Menggunakan e-money emang terasanya lebih cepet, praktis, dan kita nggak perlu bawa uang tunai banyak-banyak. Tapi, apa menurut Yuni semua pasti menyukai e-money? I don't think so. Why? Because some people prefer cash. Exactly. Ada orang yang masih lebih nyaman menggunakan uang tunai, ada juga yang khawatir sama keamanan data atau jaringan internet. Nah, kalau ada dua pendapat yang berbeda seperti itu, menurut Yuni menarik gak sih kalau kita bakal diskusiin sekarang? Yes, Miss. Exactly. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyampaikan pendapat tersebut, pendapat seperti itu menggunakan argumentative text. Yang akan kita pelajari sekarang dengan topiknya yang sering kita gunakan, yaitu e-money ini. Sekarang Miss punya sebuah situasi. Please imagine this. Bayangin Yuni sedang berada di kantin sekolah dan Yuni ingin membeli makan siang, tapi saat akan membayar Yuni baru sadar dompetnya tertinggal di rumah. Kalau mengalami situasi seperti itu, apa yang akan Yuni lakukan? Maybe I will use my phone. Excellent. Kalau kantinnya menyediakan pembayaran kris, Yuni tetap bisa beli makanan meskipun nggak membawa uang tunai dong. Teknologi emang benar-benar bantu kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena penggunaan e-money sekarang semakin banyak, pasti bakal muncul berbagai pendapat dong. Ada yang setuju, ada juga yang nggak setuju, dan pendapat-pendapat inilah yang akan kita pelajari melalui argumentative text. Sebelum masuk ke materi utama, Miss mau menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Today, by the end of this lesson, you will be able to identify the social function of an argumentative text, identify in generic structure, and express your opinion about e-money. Is that clear? Yes, Miss. Great. Sebelum Miss menjelaskan materi, Miss ingin mengetahui dulu pengetahuan awal Yuni ya. Don't worry, there are no wrong answer, just answer based on your opinion.
What do you know about e-money? E-money is electronic money used to pay without cash. Excellent. Very good. Jawabannya ini udah benar. E-money itu uang elektronik yang digunakan untuk melakukan transaksi secara digital. Number 2, can you mention 2 advantages of using e-money? It is practical and faster. Very good. Any other advantages? We don't need to carry much cash. Exactly. Jadi beberapa keuntungan e-money antara lain praktis, lebih cepat, lebih aman, karena kita nggak perlu tuh bawa uang tunai dalam jumlah besar. Now let's think critically. Do you think e-money also has disadvantages? Menurut Yuni, Apa, apakah Miss? e-money juga memiliki kekurangan? Yes, if there is no internet connection, we cannot use it. Excellent. Anything else? Some people worry about data security. Very good, I agree with you. Jadi setiap teknologi pasti punya kelebihan dan kekurangan. Dan karena adanya berbagai pendapat tersebut, kita bisa menggunakannya sebagai bahan untuk membuat argumentatif teks ini. Nah, sekarang karena Yuni udah punya nih gambaran tentang e-money, kita bakal masuk ke materi utama dan belajar bagaimana sebuah argumentatif teks digunakan untuk menyampaikan pendapat secara logis dan meyakinkan. Oke, sekarang kita akan masuk kegiatan inti ya. Miss udah nyiapin sebuah artikel pendek tentang e-money. Please read the text carefully. You have about 1 minute. Silakan membaca. Finish? Yes, Miss. Very good. Now let's discuss the text together. According the text, apa topik utama dari bacaan tadi? What is the main topic? The text talk about e-money. Excellent, that's correct. Sekarang coba lebih spesifik lagi. Is the writer only giving information or is the writer giving an opinion? I think the writer is giving an opinion. Excellent. Mengapa Yuni berpikir begitu? Because the writer explain advantages and disadvantages and give a conclusion. Exactly. Very good. Penulis nggak cuma memberikan informasi, tapi juga berusaha nih yakinin pembaca kalau melalui alasan-alasan yang disampaikannya. Nah, dari bacaan tadi, kita bisa mengenal jenis teks yang disebut argumentative text. An argumentative text is a text that present an opinion supported by logical reason to convince reader. Kamu pernah kan menyampaikan pendapat kepada teman atau keluarga? Misalnya ketika memilih tempat makan atau menentukan film yang akan ditonton. Nah, ketika kita menyampaikan pendapat, biasanya kita memberikan alasan agar orang lain memahami atau bahkan setuju sama pendapat kita. Nah, hal yang sama juga dilakukan dalam argumentative text. The social function of argumentative text is to persuade or convince the readers by giving logical arguments and reason. Artinya, fungsi sosial dari argumentative text adalah meyakinkan pembaca melalui pendapat yang didukung alasan-alasan yang logis. Apakah sampai di sini bisa dipahami? Yes, Miss. Great. Sekarang Miss ingin memastikan pemahaman Yuni. What is the social function of argumentative text? To persuade the
to persuade or convince the readers. Excellent. Apakah cukup hanya menyampaikan pendapat aja? No, Why? because we need reason or argument. Exactly, very good. Jadi sebuah pendapat akan menjadi lebih kuat jika didukung oleh alasan yang logis. Oke. Sebelum kita mempelajari struktur teks, kita mau mengenal nih beberapa kosakata yang sering muncul pada topik imani. Miss akan menyebutkan satu kata, kemudian Yuni boleh mencoba menebak artinya ya. Oke, ready? Ready, Miss? The first word is transaction. Transaksi. Yes. The second word is cashless. Tanpa uang tunai. Excellent. How about digital payment? Pembayaran digital. Very good. Security? Keamanan. Correct. The last one is privacy. Privasi. Yes, very good. Sekarang Miss ingin mengajak Yuni nih berpikir lebih kritis lagi. In your opinion, would Indonesia be better if everyone only use e-money? And why? I don't think so because some people still need cash. Excellent answer. Betul banget, nggak semua masyarakat memiliki akses internet yang baik. Nggak semua orang juga terbiasa menggunakan teknologi digital. Jadi sebelum mengambil kesimpulan, kita harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Dan itulah mengapa argumentatif teks itu sangat penting. Karena melalui teks ini, kita belajar nih menyampaikan pendapat secara logis, menghargai pendapat orang lain, dan memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Excellent discussion today. Now that you already understand the topic and the purpose of an argumentative text, let's continue to the next part of the lesson. In the next activity, we will learn the generative structure of argumentative text and identify each part in the text that we have just read. Oke. Tadi kita udah baca sebuah teks tentang imani dan kita juga udah nih mengetahui bahwa tujuan argumentatif teks adalah meyakinkan pembaca dengan memberikan alasan-alasan yang logis. Sekarang kita bakal mempelajari bagian-bagian atau generative structure dari sebuah argumentatif teks. Please pay attention to the slide. The first part is called thesis. Dalam bahasa sederhana, tesis adalah pendapat utama penulis atau posisi penulis terhadap suatu isu. Biasanya tesis ini terletak di bagian awal teks. Dan melalui tesis, penulis ini memberitahu pembaca apa yang akan mereka bahas. Dan kita bisa coba lihat teks yang tadi udah kita baca. Should people use e-money? Nowadays, many people use e-money because it is fast and practical. Nah, menurut Yuni, apakah kalimat tersebut menunjukkan pendapat utama penulis? Yes, Miss. Why do you think so? Because the writer start explaining the topic and give an opinion. Excellent. Kalimat tersebut memperkenalkan topik sekaligus menunjukkan posisi penulis terhadap penggunaan e-money. Itulah yang disebut tesis. Dan setelah menyampaikan pendapat, apakah penulis berhenti di situ? No, Miss.
Exactly, penulis harus memberikan alasan agar pembaca ini percaya dengan pendapat dia. Bagian inilah yang disebut arguments, reason supporting the opinion. Sekarang coba kita baca kalimat ini ya. People can buy food, pay transportation, and shop online without carrying cash. Menurut Yuni, apakah ini termasuk tesis atau arguments? Argument. Excellent. Why? Because it gives reason. Very good. Mari kita lihat kalimat berikutnya. However, some people worry about internet connection and data security. Kalau kalimat ini menjelaskan apa? It explains another argument. Yes. Excellent. Kalimat ini nunjukin bahwa dalam sebuah argumentatif teks, penulis juga bisa menyampaikan sudut pandang yang berbeda sebelum memberikan kesimpulannya. Hal itu membuat argumen ini menjadi lebih seimbang dan lebih meyakinkan. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu bagian reiteration atau conclusion, yaitu restating the opinion. Pada bagian ini, penulis kembali menegaskan pendapat setelah memberikan berbagai alasan. Nih, ada di kalimat terakhir. Therefore, people should use e-money wisely. Menurut Yuni, mengapa kalimat ini disebut reiteration? Because the writer gives the conclusion. Yes, very good. Jadi pada bagian reiteration, penulis tidak memperkenalkan ide baru, tapi menegaskan kembali pendapat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, sekarang kita review bersama. Can you mention the parts of an argumentative text? Thesis, argument, and reiteration. Excellent. Sekarang Miss ingin menguji pemahaman Yuni. Miss akan membaca beberapa pernyataan. Yuni tinggal nentuin termasuk tesis, argumen, atau reiteration. Ready? Ready. Okay. E-money is useful for modern society. What is it? Thesis. Correct. It saves time because people don't need to carry cash. Argument. Excellent. Therefore, people should use e-money responsibly. Reiteration. Perfect. Excellent job. Sekarang kita Miss ingin dengar nih pendapat Yuni. Do you agree that e-money is useful? Yes. Why? Yes. Because it makes transaction easier. Good answer. Can you give another reason? It is faster. Excellent. Now, can you think of one disadvantage? Sometimes the internet connection is bad. Very good. Jadi ketika kita menulis argumentatif teks, kita tidak hanya menyebutkan kelebihan, tapi kita juga dapat mempertimbangkan kekurangan agar pembahasan lebih objektif. We have quiz, but we don't have kita nggak punya waktu yang banyak, so I think quiz ini bisa kamu kerjain di saat kamu sendiri nanti saya akan beri linknya untuk quizesnya. Oke, kita masuk ke reflection. Alright Yuni, before we end today's lesson, let's take a moment to reflect on what we have learned today. Miss ingin bertanya beberapa pertanyaan ya, jawab sesuai pemahaman kamu aja. What is the most interesting thing you learned today?
Ulangi, Miss. Okay, what is the most interesting thing you learned today? I learn about argumentative text and its structure. That's wonderful. Mengapa menurut Yuni materi ini menarik? Because now I know how to express an opinion with logical reason. Excellent. Itu memang salah satu tujuan kita belajar argumentative text. Apakah ada bagian dari materi hari ini yang masih membuat Yuni bingung? At first, I was confused about thesis and argument, but after the explanation, I understand the difference. I'm glad to hear that. Kalau nanti masih ada yang kurang dipahami, jangan ragu untuk bertanya pada pertemuan berikutnya. Belajar itu sebuah proses, semakin sering kita berlatih, semakin mudah kita memahaminya. Sekarang, coba Miss tanya satu pertanyaan terakhir. Do you think learning argumentative text is useful in daily life? Kalau Imani tadi is useful, kalau argumentative text-nya gimana? Yes, because we often need to express our opinions and give reason. Excellent answer, exactly. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyampaikan pendapat, misalnya kita berdiskusi, memberikan saran atau menyampaikan persetujuan dan ketidaksetujuan. Dengan memahami argumentative text, kita belajar menyampaikan pendapat secara logis dan sopan. Oke, sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini. Today we have learned several important things. First, ya Allah, today we have learned several important things. First, we learned that an argumentative text is text used to express an opinion and persuade readers by giving logical reason. Second, we learn the social function of argumentative text, which is to persuade or convince reader using logical arguments. Third, we learn the generic structure, namely thesis, arguments, reflection. And finally, we discuss an example about Imani and identify the writer opinion and supporting arguments. You could please mention the three parts of argumentative text one more time. Thesis, argument, reiteration. Excellent, very good. And what is the social function of argumentative text? To persuade or convince readers by giving logical arguments. Perfect. I'm happy because you understood today very well. Today you participate actively in every activity. You answer the question confidently and give good reason to support your opinion. Please keep practicing your English, especially speaking and expressing your ideas. Remember, making mistake is normal part of learning. The more you practice, the more confident you will become. And for our next meeting, Miss has a small task for you. Please find one short argumentative text about technology, education, environment, or another interesting topic. Then, read the text carefully, identify the thesis, find at least 2 arguments, and identify the reiteration. Write your answer in your notebook. Alright? Next meeting we will discuss your work together. Do you understand the assignment? Yes, Miss. Okay. Before we end today's lesson, do you have any question? No, Miss. Everything is clear, Alhamdulillah. Thank you for your participation today, Yuni. You did a great job. I hope today's lesson helps you understand how to express your opinion through
thought and argumentative text. Keep practicing your English every day because practice makes progress. Thank you for your attention. See you in the next meeting. Have a nice day and stay healthy. Thank you, Miss. See you. See you. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.